Oleh berapa hari saya polong dek? Berapa? 20 hari. 20 hari. Berarti mana? Allah, kula magi akan ada apa haram tak kira-kira ngaki paling mikir bila saya Maria itu. Yang kijak magi kula pada marti mantan anyar. Makin kula mantan anyar king setengah alpo lah. Kula bini ni ke 2015, tapi makin pak sedeng aja bini ya boleh. Lawan sendiri ayo. Salah alasan kering bini lah aku nak kita mari. Ala ko mulai cekena tedung sampai tedung pole ala koto. Tedung lagi ikalako. Maksud tabi anak ang yu. Dari bini makilang ngantuk kada mati tedung pa anak nangis. Nakin jaga kan? Jaga kalau apa tak pedaki deh. Ambu senangis cek lopot terpakai lo ngah. Anang tak nih nyabuk. Selake kapan ngidingnya kunolongi cek ngalle kalian cak bero. Debak kalian cak bero paham melekok sarung apa ibuka apa tarik ke atas. Cetak si atas itu punya si bebe turut cecek. Tanggantung ya Allah. Tanggandong itu. Jemi tak todus dong sing ngocak kaki jong. Cek dengan kaki laki ya Allah. Njak tekuk bini buka sarung aja buka. Cek dengan laki bisa ngocak tanggandong kaki. Monte aja gaje make hulilia sina telak magi belum kali. Nyaku tak tokar jang sampean pada tokar. Bendeng bini je pada tak di mabuk. Mun kadung oleh kikir pada ben HP rosak ruah. Oning HP rosak kembia. HP dia men kadung rosak pate elok mate. Pakai ni sajen nyaring. Cek je kaje tak nyaman kering mabar. Tolak. Iya pada. Ya juga tega pakai pak koros kap. Oh ni serius saya babuk tebuk kakile. Tang bini alaben salah aja dengan alaben. Keng salah nasi tung alaben. Keng bagus sebanyak. Haring kesan, harakora, asapuan, bekombe, atana, ngandung, rembi, nyosue, ngandung pole, rembi pole, nyosue pole, nyosue pole. Bah, nyosue pole lo? Kan nyosue pole. Nyosue babang? La haula wala quwata illa billah. Habibana wa sayyidana hadratal habib Hamdi bin Semit tak galib habibana wa sayyidana hadratal habib Ali al-Jufri terjukan guru kaula ajunan Kiai Haji Usman Subianto dan seteja para kiai seteja para guru ya unsapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning batin kaula. Namun meskipun batin kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dak saja saya ampun Rabu. Sahibul farah was surur, tuan rumah sekeluarga, saya kesempatan mangken masuk popot traipon antara Al-Ustadz Ahmad Firdaus Ramadan kelaban raji tercintai pon Ustazah Lailatul Fitriah dan seteja para Rabu bini otaba bini ada langking segala obadat tung ria dak seteja ajunan peten kaula amul jaki dan peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir tapangki apolong dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan ala kotoat mater tak karwa apolong kili kan tauhid
Kili Timur. Beda kili bara. Kili anyar. Oh beda kili anyar. Kili laju. Beda selaju. Kili bekas. Mantar tak karwa apolong ekili Timur. Mantar kaula benajunan apolong ekili bara boleh. Mantar tak karwa apolong etunya. Mantar apolong sampai dek ke akhirat. Amin Allahumma. Solawat ben salam ngiring atoraki de ajunan semul je Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben solawat ben salam kak dinto samo keetetilan jalan kaula ajunan paringi syafaat sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaben oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ajunan tak kira nyeting dak panas apoi neraka. Allahumma kala ampun ya wali kalaben solawat insyaallah kalaben solawat hajat kaula ajunan bi Allah bekal ipakempang amin. Cak ko beter beng matura nikah libura solawat tegi munareng bareng mun katibi lo camaca ya lumayan lah lumayan ditempeng lo toman segale magel dana keng taryok daya anu kita ngerti lada iya mak lerok ke lekamulena keng insyaallah orang ni kamun la along polong benuring separatu insyaallah norok paratu sekali. Allahumma bona polong benuring pecreh insyaallah norok pecreh sekali. Allahumma Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah makin acara nanika sebeda elau kasah mun nikah keng bin sambin naslina teti kula benajunan sehadir nikah keng anyu onaki na kedua nih Ustadz Firdaus Ramadan kalaban rajina Lailatul Fitria mantan sekedua semantan lo ikatela abi kuda nih mantar teti cuduan se barokah teti cuduan se langkeng teti cuduan seh benih cuma apolong etunya make ke akhirat pakun teti cuduan seh tak asa pesa ben kalaben barokah mantan ajunan sehadir manter pada teka hajat si kita tapangki ben cudu na manter tuli tapangki sela andi cudu tapi kita andi potra manter tuli andi potra sela andi potra manter tuli andi potra boleh sela andi bini manter tulia esud keluh esud dia ani kah mbian kita kila abini mun bebu segami ta abini alak ke boyman. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah perhatikan talangkong operator ihu nyuun korangin mak lihat tak mental hula makin tak alagu ni kadek kandel ihu nyuun korangin ebas nyuun korangin treble nyuun tambahin cik cik cek cek teh 12 teh 12 teh 1 kopi 2 cek teh 1 terus kelangkong operator sip termasuk suara keben selde selembian abu amin nih kok akabin nikah ibadah nggih menikah itu ibadah sama dengan ibadah-ibadah yang lain beda niat teh beda syarat teh beda rukun makanya beda situng kitabnya mana kitab niyatut tazawuj kitab ini ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Sayyid Abu Bakar sahibus sakron dalam kitab ini disebut lagi ada 6 likur cak jongocoy kabin di kemarin dua mantan apa sah ada 26 niat
orang yang berkeluarga. Kengten gula makin tak bahasa niat senam lekor, mun pah bahas makin semalam tak mulai gula. Makin gula ki aman tanan lagi ya. Mari digantuki ngalia ke bulu baba gula. Ha? Dekan kan bulu baba. Engki bulu beni bulu kan iya tak nuruk budu sekali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Akabin neka ibadah daripada sepenapan ibadah seepakon Allah dak kaula ajunan. Keng dari sateja ibadah seepakon naki Allah dak kaula ajunan, sepaling melarat tiga perkawinan. Ibadah sepaling melarat itu adalah pernikahan. Apa nama perkawinan ibadah sepaling melarat? Hadirin, apa jeng ni kamakila cara nabek semurumit, apa jeng ni kebekton ning 2 menit 3 menit paling ngepol, bener? Apa sani kala karta oleh ngakan, tapi apa sani kecuma ning 14 jam mulai min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari ombre pacar sampai com petari. Haji ni kan akin ke Mekah tapi bektona cuma 3 hari bisa mari. Akabin ni kebeni menitan, akabin ni kebeni jaman, akabin ni kebeni harian, beni 1 tahun 2 tahun tapi apuluan tahun mun parlo sampai atau bitek tahun akabin ni kak. Mun beda orang apa jeng tak betal gula tak keton cek ning 2 menit bagi bi rengik kening jaga aja ke telah. Mun beda orang apa sah, mun beda orang apa sah pah pasan tak betal dan gula bunten tak keton jaringan ning saare lapar bisa iki betedung, bener? Keng mun beda orang akabin kabin ni kebeni cuma 1 tahun 2 tahun apuluan tahun beda 40 tahun beda 50 tahun beda 70 tahun pah ternyata bisa tak betal bisa tak telak sampai 70 tahun, berarti ni kelakar orang pelian beni orang biasa ate Nabi Allah lakar ipasabba tak pada ben orang-orang selain mantan si kedua beteti mantan si sabba. Sementara ring laki bini ni kan pasti andi masalah, bener? Andi masalah, ada ring tandi masalah. Makanya lagi bini pakuna tokar, ada ring lagi bini tak tokar, bener? Pakai hulil yasin pada itu karikia. Kule karo keng mun kekili saya jangan pidato, mun karo mangi dengan pidato. Jadi kule ini termasuk istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Ini karongkok makin lagi nak kakinya ku tak takut tekur apa sih cuma tak nemu kenangan naik kalak kaki kapi aja ajo ket do nyender ke anda jo are kak makin lama makmum kata aku kak bener rumah tangga ini ke imam maring laki yang berpengaruh sambian yu haram mungguan selaki lampuk selaki libur sodako selaki libur adik beri keng si bini cerai selaki mun tak cer ya bener apa jangan si bini makin selaki lampuk yang mun bini cerai haram selaki cerai sekali kapan dari beri baik kocak terus bagi kapi kak yang laki tak mikir melarat apa-apa depor kurang sabri edok tek kurang apa-apa pasar ugal kapi terus ibu tahu lepa apa tek kurang pemangkana cukong tak pada anang sudah udah nakin penting sebang nanganakin kok telur sudah Allah cak aku pak kakek ya mun kedung ngocak bah tak nyabok nek selaki ngocak telur kecap si bini telur jus tak ambuh sekali. Imam maring laki keng saya kata aku ring bini romani ring laki andi rotro keng si bini tak setuju lo kira deti maka si bini ngeraceng ada mamun si bini tak gelem benik hahaha sebel deh iya bu contohnya deh iya cang selake anang pemunduka cang si bini Allah sekolah peceng ilmu pada tak kira munduk
tak kira munduk muncang si bini tak munduk tak kira munduk cang selake tak munduk keng cang bini na munduk roh seberpengaruh nih kering bini sepaling kempang coba mun bedereng laki bini kau leman tore tar kau leman ke acara selake kita kan deun dilangker si bini pah keluar pakai telepon mulai alonca selake dilangker bener nah pakun selake si tak bunte pelik setia si bini teh pun ada kan deun selake keluar ada teh dalam lemari pakai telepon le kok luar nyempit kita mare mayu sekem masih imam dia coba cari bini yuk makanya orang laki ini kemakai bagus semun si bini tak bagus Allah tak bagus sebaliknya selaki tak pati semak ke Allah king mun si bini solihah selaki Allah semak dia ke Allah tak berjaja selaki biasanya mun jaga pokol peto tak teman penjagaan subuh andi bini na solihah kol telok malam lah jaga selaki noro akib cak mun si bini saya jaga pakun jaga tak berjaja betul tiaki dah kio tiaki tak berjaja tiaki kuntik so konde jaga siapa jengah lah bajang diking ketek biko mun soko naik jaga pakun tak jaga ngale ke betesa jaga yang pedang bentis mun betes tak jaga ngale ke pokang ngai ko mun pokang tak jaga ngale ke apa na suruh mulai kadek reka pemulai kadek siapa andi bini kau ni reka mun betes tak jaga ngale ke pokang ngai ko mun pokang tak jaga ngale ke apa nih jawab Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi perkawinan nikah ibadah sepaling melarat apa-apa betul nebeni sekecak sementara saya polong bareng tak pada ya bulan tak pada kalau apa polong mun pada jeruk makan jeruk ya kok nyempit boleh njak pemulai kok tak betar ya kak bikin mendang pedangan deh kak njak pemulai kadek jadi sepeda kak terakhir akhir kak ngagilak teragam ya jeruk apa yang pas berarti bini net ngaji net agam ya dan nak jamu dah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ki. Para mila kak dinto hadirin. Rabuna kaulawan ajunan atu angkin mantan si kedua nih. Semakin tempo na bolong ibun lau. Oleh berapa hari saya bolong le? Berapa? Seminggu. Sehari. Oleh sehari aku. Apa cakap kalak kali ding balat. Oleh berapa? 20 hari. 20 hari. Berarti mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon mangkana hadir kaula ajuran kanto kay ngatua akina mantan si kedua kula ngabala iman gak diman setiap acara mantan kula masay nga iman gak diman acara mantan cek tua aki etunya maloloh manter sampai akhirat pagkun tati lagi bini
kan berdeng atu aki cuma itu nyetok malak pasir ia tengah itu puaki kong lekongah menter tak karoni serki tenyengah menter pegunani ser sampai pongkel pongah. Kita doakan kedua mempelai jodohnya sampai kakek nenek. Allah cak kalau kakek nenek mun kalau kan kakek nenek mun kakek nenek atelak saya ngasa ke karena siapa manter sampai mati bakun tak atelak mangkana orang ini kemun sampai mati lo atelak mbian ben laki napa kun tak atelak sampai mati budian kapan masuk surga bakun teti laki bini boleh mangkana mbian ba magila ben balaki ada parlo nanti najak minta telak mun umur segang polo juga ndak parlo na balaki ke babini tengku balaki tudung laker babini melkot ide por mia betal ba oralah aneh orang karo kare tek aja mun ketek kedalo bisa ya Allahumma sholli ala Muhammad bon magada gula berdebat dua perkara Mas Ramadan lek fitria mek ni mesti cocoknya macam mari perasaan pahat lasen ni ijak lakar jodoh mun jodoh jadi iya lakar bi Allah nya mana boleh jodoh nggih jodoh ni tak gampang bu tak gampang jodoh ni kebeni pikirna manusia jodoh ni apa paring Allah bede terkadang orang apa kalan bitabit pah burung bede terkadang terona terus seratin sepote serenjeng sesoki oleh nah salah cuba celeng dak pada bede kan mak lopot beni lopot lah karena jodoh ada je tak bisa bermakai hulil ya sinder cek lambuk saya temenem ada tak milu sekali salah itu lagi apa sakit gula lagi apa todus kapan makin paham belia boleh bu ingat kau cang nyelsup ke perut dedet dulu kok tahu di mah perut dedet je boleh kengit tolak tak lah tolak lagi apa sakit salah itu lagi apa sakit paham makin minta titi merdua Eko cabi gula bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit oh colok pelka mik bulat dia kak pada tinggi lagi ya beri saya ngalkal nih sampai banyak saya nom keler bagi jilan dah diberi kau jangan kata biru pula ya lo ibrik si bulla pengertian tuan rumah jadi langsung yenum bi gula alhamdulillah tepat kata ngcai asli ada gula na sekali bi gula ke bala mungkin terlalu pedes minta roti dicapi bayi bibir ko bi gula tak bala pabrik iri masuk deh pemulihkan deh kau tak siap mulai siap saya nyuruh siapa kaki saya apa ini bergem sam kita aku sam harus nada itu juga sam Allahumma sholli ala Muhammad ya tuan mantan aja Allah kula magi akan tak apa haram tak kira kiding aki paling mikir bila saya Maria yang kijak magi gula pada mariti mantan anyar makin gula mantan anyar king setengah alpo lah gula bini ni kedua gula 15 tapi makin pak sedeng aja bini boleh lawan sendal ayo apa kok abah mau nanti tretan jam ngulu ke kakang kok marah jam saya ngajak nantang
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon mak tak terlalu malam mantan kula berdapat dua perkara ke ingat iki sambian tu akina menterti cuduan sebarokah mun itu aki cak onggu amin deh ya itu aki deh ya dimma bedeng Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait jaringan doa yang gue kakek bisa apa suruh ngucapkok jak gelak ding Habib laman nyaman kita tambah butuh ya cak ulama ke bani Habib cak ganteng ada pada Ibn Habibnya Habib Hamdi bin Semit, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ishaq Al-Kaf, Khalil Yasin Al-Sail, pada kia Allah bukan Allah iki bocor ngoncur cek nyaman ngaji deh jadi Allah lo bab yonja cak samburat anaya korla cak agemi lo bab nang tenang segini yang kia pengajian deh ingat yang jual konye tak lum baju masak lah buk ngucur buk terus buk pon Mas Firdaus nggih perhatikan dan gula setiap acara mantan lek gula mesen dua perkara nih kan mun dua nih kebiimbian bisa kelakoh maka sampean ben rajin ini bakal teti keluarga sakinah mawaddah warahmah amin oh iya deh Situng Firdaus ben lek Fitria perhatikan ki dan kula beda pakai ingat ibn mantar bisa ayam laki amin dan kula beda pakai man di mana ceramah tani Allah subhanahu wa ta'ala ajabu dalam Al-Quran ini pokok ajabun Allah ajabu sekali itu wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira wa ashiruhunna bil ma'ruf patang bagus sambian selake bagus ke si bini bagus ke selake fa in karihtumuhunna mun sampean mangki sepat saya tak kecocoki tak kira cocok kapi tengkan orang tengki bu ya mungkin anyar mungkin oleh 2 minggu ada tak cocok cek pondeng Jakarta bila cinta sudah melekatai kucing rasa mi tahu rasa nak gile dan jago lo teman tu rasa gitu alhamdulillah tu rasa kapi katanya goceng siapa lek Firdaus rajin sampian lek Fitri nikah manusia lek mun manusia pasti salah tak mungkin tak salah pasti beda salah lagu sebaliknya lek Fitri lagi sampian Firdaus nikah orang lek mun orang pasti keliru karena kanjeng Nabi ada kullu bani adam khata'un setiap manusia pasti salah jadi mun laki sampian ampuh salah sampian pabunga alhamdulillah berarti tang laki manusia dia bukan setiap manusia pasti salah kan jadi mun salah alhamdulillah berarti tang laki manusia mun puluk teman salah sekali jelek setahun tak salah 2 tahun tak salah 3 tahun tak salah 4 tahun tak salah dukona kita ku apsa kabin kaki ini membedeng tak salah bu bedeng tak salah pun kempang saus teman mangkir yang lagi bini selalu atokar ini membedeng lagi bini tak atokar ada mun pak bodeng lagi bini sampai 5 tahun tak tukar sekali haram keng bui kapi lagi bini mungkin bui kapi tak kira tukar ada ya jadi bodeng lagi bini tak tukar atukar kapi minta atukar dengan orang 2 saya pepolong selaki ampo salah si bini ampo salah keng sambian le mun mulai makin ampun sadar ben siap cek ku lekuk tang bini bekal salah
si bini siap ku lekuk tang laki bekal kelero ketika mangki kekeliruan ben kesalahan ku lekuk tak tengercet dembian mun beki ada ampun sadar ben siap pada benik ni tanian ni ingat anda berdecuk dengan berde lobang cek rajana peteng sing malu mak celemotan sampai na jalan dari barat ke timur orang sesadar cek berde lobang ben tak sadar cek berde lobang tak kira pada orang selok tahu cek berde lobang jalan tepat ke lobang labu napa tak labu labu cek dengan tak sadar cek berde lobang keng orang sesadar lek tang bini manus sekuk lekuk pasti salah pan temangki ke salah tak tengercet dembian ben tak sakit hati karena beki jadak lah siap pada bendeng ajalan etanian ibun timur berde lobang peteng acelemotan ajalan sambil ke raka dia hari berde lobang ibun timur pan tepak kan lobang nok kira ngecit cek lakar lobang rise tak dentek biko lobang etanian buk la haula wala quwata illa billah ya wis bani lobang mandem pian ya wis berde betul lah bun timur tanian berde betul orang mun nok tahu cek berde betul di bawah aculan pasan tak tepak labu napa tak labu keng orang sesadar cek berde betul peteng acelemotan ajalan sambil ke pandu pak ke betul beh mak gerer cebah de iya yang dina de mereka akan ya bang ucap kok masalah kepiu lu torot kok baca aku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad di Firdaus perhatikan ketika Allah debu fa'in karihtumuhun namun sampian lekuk mangki kata cocokan dari rajinah otabel fitria mangki kata cocokan dari selake sahabat Ibnu Abbas pah ajabu pokok ajabu nah fasbiru ada boleh tambahna kecuali pas sabar cung leke endede cung raja endede cung lapangan ateh ada boleh lek kalau keng cung sabaran cung raja endede cung leke endede cung lebaran ateh ada boleh tambahna jog aja kalau ni ketambun apa napa hadirin karena tak ada orang laki sesampurna sebalik kejukan tak ada orang bini sempurna makanya cek pun ulama man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin barang siapa yang mencari pasangan tanpa kekurangan maka dia tidak akan pernah mempunyai pasangan ada orang sempurna itu nyane kapi andi kekurangan jelas ada sempurna makanya kudu sering cerita beda situng santri aja di kiai sering gula cerita nih kak sampun debat ke kiai pah matur kiai ten gula abi ini oleh 5 tahun ku nemu bunga sekali kiai kalau keng dak ada ngedok lah 4 bulan 5 bulan saya seneng kau budi pak atau karuat benari tak buang bu tak nemu jembar sekali kiai pah matur ke santri cong kaki mentro tahu cong masalah nak kaki je kaki leku karo mangi bebuja seplastik kiai entar ke leku na santri ngi bebuja seplastik debat kata lima kiai di kiai pak ya cek entar ke pinggir sungai mayun rokok ke pinggir sungai mentro tahu kaki debat ke pinggir sungai bi kiai ni ke bah ngelaki aing segelas dari sungai gelas mare iya se aing kiai pah makon coba ngalaki buja seperkem sabak gelem gelas je cong nah lak buja seperkem sabak gelem gelas mare ibriin buja pak ero enom bi kiai enom aing je cong ye nom bi santri nah mare iya nom pai tanya aki ngapa rasana cong alhamdulillah kiai beni karwacen pae celaing segelas ibri buja seperkem pai soro enom pae alhamdulillah kiai kiai pah mesem pah makon boleh coba ngalak buja seperkem cong sabak gelem songai je ngalak buja boleh seperkem sabak gelem songai mari ibriin buja pah kiai ngalak aing segelas ya enom maria cong ya enom acen cong punten kiai minta acen cek bujana pada seperkem cong are bujana seperkem songai re bujana seperkem searia acen sedia minta acen cong yang kiai makin anak-anak tok teka tokang kiai cek dengan nikah kene bedena aing ngadidik nikah aing banyak bedena raja ya sini kai keresa sini kata ikresa pada bu kiai ngaji anak kakek sesompek kakek seruat beni bi masalah na cong masalah na kakek pada ben masalah na tetangga na cong apa tetangga na jumper kakek mi ruwet tetangga na misem kakek mi merengut sekutu tapi cek beni masalah nah tapi dia nak kakek dari masalah kutu sabar kutu lega kutu raja dede makin masalah raja keng munda dia cung lega tak kira-kira sana keng munda dia copek makin masalah ni keng ni ikresa ketahuilah anakku
Orang berkeluarga itu bahagia bukan karena memiliki pasangan yang sempurna, tetapi kebahagiaan berkeluarga itu dimiliki oleh orang-orang yang mau menerima kekurangan pasangannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jelas? Saya gede ngaki bi mantan nama. Allahumma sholli ala Muhammad. Betung ni kah? Cung sabaran lagi. Cung sabaran. Berdeci macam terus sabar lek. Terus oni ngambian ci macam. Jadi kertas kosong, sabar ibeng labeng, tulisin telok huruf nikah, eka sabar. Jim, ekap, jim. Coba lipat hagapi. Ja, ka, ja. Ini ada lagi ya karo dia. Monta jaga aja maki hulilia sina telak maki belunggal le. Nyaku tak tokar jangan sampean pada tokar. Bendeng bini je pada tak di mabuk. Mun kadung oleh kikir pada ben HP rosak ruah. Oning HP rosak kembia. HP dia men kadung rosak pate elok mate. Pakai ni sajen nyaring. Cak je kaje tak nyaman kering mabar. Torat. Iya pada. Pakai ni santa. Udah mulai akan coba lu ambu sekali. Cek selake ya Allah kalau keng ngebela kecerapa le anak ang jadi patut ke labu. Apa saya nyampit ke anyab. Peng laki lah karta mikir kalau keng korngal tok dicolo cuma kan cekeng tak kira naring bini cek repot tek kura para kura berkombo di beta belum masih ada anak cek kan mentak di bikin matan kita itu tibi mumbi kaki saya jaga arapi panakin dengan bini cek dengan kok repot saya ngandung langkok saya ambil langkok nyusul langkok cek kalau aja kalau pati tak bisa ke tibi pakai kena kok sekali kita melak bikin matan ring bini yang tak ruwet kak tiku kelakuan tak ada mari rumah cuma mesti rakuan sebagai berkombo pagi Allah cak aku pak kaki saya kocak dia montangkan cerun je lem galem kepi. Ya juga tega pakai pak koros kapi. Allah ni seraya mesti babak te buka kile. Tapi tinggal buk. Maka Nabi kaji Nabi perhatikan. Dari Firdaus. Mun bini na sampian salah bi kanjing Nabi pokon cek teku salah nato. La yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radya minha khuluqan akhar. Mun binin sampian salah ku cek teku salah nak tengku bagus sesenyak banyak tak kira banyakan salah apa kun banyakan bagus. Umpama bener bini alaban kula tanya ring bini alaban keselake dosa apa tak dosa, salah apa tak salah, neraka apa tak neraka. Keng ketika ring bini alaban karing lake bi kanjing Nabi cek teku laban nak papan pakai kurang ajar lah beni sanikah tang bini alaban salah cek dengan alaban keng salah nasi tung alaban keng bagus sebanyak haring kesan arakora asapuan bekombe atana aja geroma ngandung rembi nyosue ngandung pole rembi pole nyosue pole bah nyosue pole kan nyosue boleh nyosue bapang la haula wala quwata illa billah. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya nyosue bap tak kuat pada tu dina ringko. Allah salah leseni kering bini lah kau nak kita ada mari ala ko mulai cekena tedung sampai tedung pole ala koto tedung lagi igalako maksud tabi anak angyu dereng bini makilang ngantuk kada mati tedung pah anak nangis nakin jaga kan jaga kalau apa tak pedaki deh ambu senangis cek lopot terpakai lo ngah anang tak nih nyabuk selake kapan ngidingnya kunolongi cek ngalle kalian cak bero depak kalian cak bero paham melekok sarung apa ibuka apa tarik ke atas cetak se atas itu punya se bebe turut dan gantuk ya Allah
dan gandong iku jemi tak todus dong sing ngocak kaki jong cek dengan kaki laki ya Allah njak tekku kok bini buka sarung aja buka cek dengan laki bisa ngocak dan gandong kaki waktu pak malaikat kompet cat tering laki kaki biko njak tekku buka sarung aku buka kok curiga tuh kok bini njak buka kok tak percaya aja kok nih man dan nak man hah tak kira nyamanan bentang suara duet mayu janam dikalo mit gay buria lah aku padok ngerti kakek pakai konya gue ngerti menjadi pada tahan Allahumma sholli ala Muhammad maka dua lek cung sabaran mun beda salah cak tiku salah na tempeng ben bagus insyaallah bakal titik keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma daripada selamat daripada teka hajat ben semoga sekedua mantar tuli tali kala benak potoh mun landi anak ni keseken hadirin apa karena akan menjadi pertimbangan anak itu maka Nabi orang konah orang je mun landi anak sejen seken deng bini ni kemuntaan di anak panatokar jok sekecek ngangko sekecek nyimpang sekecek mulai nakin koni mun landi anak maki atokar tak kira mulai ngupload status si budin jeding aku bertahan demi anak-anak tak kira maka ada dua aki Mbak Fitria menter tulia andi anak Mbak Fitria menter banyak anak Mbak Fitria pun tahun menter rembi ben rembi menter kempor telok jadi mun 5 kali andi anak 15 mun sampai 15 dia tak usah asim pengalto asim dia langsung berdua luar terima Allah pada teka hajat kabi amin terakhir gue lebah mulia ini tak mulia korang ayo kalau 12 pon dan gula iba siwak gula tu mana jual siwak kartu tak tahu man jual emang ken kartu iya gratis mari nama ajar siwak ni ke mendidik gula dia nak kanak ngapa lagi Quran ni compok siwak ni ke Nabi itu toko Indomaret dan gula atanya beda sesa 10.000 beda 12.000 bitan gula jual kan 5.000 gula ngobangi banyak ibri kolakan kan 3.000 jadi bi gula jual kan 5.000 oleh pada 2.000 apa gula mak siwak karena siwak ni termasuk lalampan Gusti Kanjeng Nabi orang mun abu aja asiwak ngaji asiwak cek pun ulama faidah ni ke beda petong polo biki keng sepaling tengki dua faidah situng eka kempang keluarannya bah orang mun asiwak pun abu aja kapan mati kempang keluarannya bah keng orang kili temur banyak salah paham pulan kocak siwak eka kempang keluarannya bah beda orang mati ya tak lemat pengen lagi siwak itu lagi kecolong deh benih makin ni kalau apa abu aja ngeras siwak ngaji siwak talakong kalaki le mobil siwak panitia yang tolong panitia nomor 2 faidah siwak nikah ekah gempang maca la ilaha illallah ketika itu maka ada gula makle oleh kalakuan sunat makle untuk anak-anak sing apalagi Quran pula ajak ngibak siwak boy empian pak mikir boh engkau terro ke siwak keken kok tandi PC empian umpama terro ke siwak keng sampean tandi PC tak usah majer ngalak beria gratis sepenting ke seorang keng mun pak kapi itu pestang siwak dia sekali mungkro ke seorang nah tak apa iya gratis mari nama aja tak langkong panitia banser nyontolong beda mobil ni ke siwak pun tutaki cari-cari mari ni keding nak kanak jetem buku le compok ni kalau ngopolong jetem setelah ni kayak tanggung pembiayaannya jadi ngapa lagi Quran ngaji setelah sampai pendidikannya ni kayak tanggung kini kamu biaya nak salah satunya nikah oleh nasi wak nikah seibeki jadi sampean sing ngubangi nikah apa untuk anak-anak sing apalagi Quran nikah beda saya benih karo jetem beda pak buung tade malah beda ke seorang nikah beda anak daya itu compok nikah nikah daya pedalaman depak ke compok dah ada nikah peteng tatang ke kakan kulibik tatang ke kiri apa lil panguburan ke dengan kakek cek kakan bi kule kiri cek kakan cek dong nyari tekek minta rajaan gua bi gula tak mantoman sekali
cek dah makin lah ambu pun dia cak nang dayak pedalaman ni boleh takut butuh boleh pelan keluarga ni ka cek pun tak Islam tadi era beti mungkin ampun 90 orang pun ampun 90 orang jadi alhamdulillah kan jati me compok banyak janda intan yang bukan entar ka anang bun entar kang ko kan jadi mari nek ecer-ecer lagi saya kasukan ngubengi ya atore ini kecek ke jualan nih kak ya kasukan sampean saya kasukan ngubengi ya atore ngubengi selok kasukan ya masa tak yo bengen bu kengki tak niser mun tak yo bengi bu buka kanto kak buka kanto tore buka kanto buka kanto nih kak ada gula nih kanto nih mari na cer-cer nikah kan 5 ribuan tak langkong beri jalan paminta tolong kan bining untuk nyerceraki karena mun selaki nyerceraki tu kok sarung ke si weke katon deki si weke nikah pon tore be tore sambil buka kada ni kasih weke ni ke buka kada pada ni ke buka kada pon beki kan minta tolong saya rasa udah suruh cerceraki boleh sambil macam solawat ki lek tak langkong cerceraki sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dalam salam ibu bunyi sebetul gaya sallallahu ala Muhammad buka bunyi pakapi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi lima ibu situ sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu banyak kita kebudi sekali. Saya budi daripada melo. Muhammad berkata oh bengah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya, beri berbagi buruk apa biasanya? Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu